ground, Air France 65 Heavy. Air France 065 Heavy, LA ground, what gate? Air France 065 Heavy, we are stand 148 and we are ready to push and stop. Air France 065 Heavy, runway 25 right, push, tail north. We push tail north, 25 right, Air France 065 Heavy. Southwest 1103, taxi. Sir, are you ready? Affirmative. Brakes off. Block number 190, you may commence the push. Will be runway LA ground, runway 225 right. Echo, information Delta, monitor So tower, we tail 120.95. Copy that. Echo Tail north. 24 Here we left, go. we I'll have call you for Delta over start. to Tower South 1103. Air France 065 Heavy, what are you showing for the squawk? Squawk is 1004, Air France 65 Heavy. Air France 065 Heavy, thanks, and what do you show for the final altitude? It will be 330, Air France 65 Heavy. Air France 065 Heavy. Okay, keep that squawk, climb via acidic descent, maintain 5,000, expect flight level 330 5 minutes after. Roger, we climb 5,000 and we expect 330 5 minutes after. Ground National Cargo 521 Heavy, Alpha 1, we have information Delta, request taxi. National Cargo 521 Heavy, all ground, runway 25 left, taxi Alpha, hold for the Foxtrot, monitor tower 120.95, information is Delta. National Cargo 521 Heavy, taxi via Alpha, hold short, run. Hold short of Foxtrot and monitor tower, National Cargo 521. Sir, are you ready for sequence? Affirmative. You're clear to start. Okay, 2 and 1, number 2 starting. Idle start right. Allez, c'est parti. Ground, good day, Delta 1065. We're clear 24 left at Echo, and I think we're going to 26 Alpha. I'm going to check that. Delta 1065 L ground, taxi Echo, Delta, I think it's Delta 9. All right, Echo Delta 9, 1065. Ground Ops 90 Heavy and Alpha 2 for taxi. Ops 90 LA ground, you're going to Echo 14, you said? Affirmative. Ops 90 proceed via Alpha and hold short of Lima. Push complete. Okay, Alpha short of Lima, Ops 90. LA ground, American 47 Bravo. Supply, you may move the toolbar and bypass. Are you ready for American the 47 Bravo LA ground, Copy and affirmative. Charlie Ground number Romeo. start? Charlie Romeo, American 47 Bravo. So the startup is completed. You may move your headset signal on the left-hand side with the sync bypass, and I wish you a nice afternoon. Bye-bye. Roger. Thank you very much. Pin on your left. Good day. Good day. Ops 90 monitor tower 120.95. Over to Tower Ops 90. Ground Air from 065 Heavy, ready to taxi. Air France 065 Heavy, all ground, runway 25 right, taxi Bravo, information Delta. Bravo, Delta for the 25, information Delta, sorry, from 065. For 25 right. 25 right, yeah. Ça va alors, impeccable. 1, 2, 1, 2. Ouais, super. Il s'arrête lui? Je pense, ouais. Ouais. LA ground, American 42 Alpha, Charlie 94, Charlie 5. American 42 Alpha, LA ground, proceed via Charlie, Charlie 5. Proceed, Charlie 5, American 42 Alpha. Ground City up 84. Ça a l'air de monter un petit peu, l'air de rien là. City up 84, On est en train de. Ça va descendre après, je pense. Voilà. Là, il y a une petite bosse. Bon, il n'y a personne devant nous, donc ça, a priori, ça va aller assez vite. Ouais. Yep, I'm everybody today. Southwest 765, clear to Bravo Whiskey India Airport, Orca 4 departure Las Vegas. Ok. Southbound, climb via Citic, maintain 5,000, expect flight level 370 minutes after. Briefing. Departure frequency is 124.3, squawk Contexte, 1001. il a changé le contexte, hein, par la langue, je vois pas trop de... Clear Un peu de relief, mais tu seras Baltimore, sur le terrain, donc il n'y a pas de Las souci. Vegas, Vous voyez quelque chose à rajouter pour le contexte? On va donc décoller de la piste 25 droite cette fois-ci. On monte initialement vers 3000 pieds. La séquence qu'on a vue c'est 2002 dans le sud. En cas de pas de moteur après V1, eh bien on s'amuse sur la trajectoire, on affichera Toka cette fois-ci parce qu'on est lourd. Si je pense pas, vous me le dites. C'était pour nous ça? Ouais, 12095 c'est nous. Monitor. We monitor 2095, France 065. Donc là pas de moteur.
dans l'axe, 1000 pieds, on va sur la mer. Et je lui dis, donc s'il y a besoin, on mettra toga, vous me rappellerez si j'oublie. Sinon, on a 45 tonnes avec un vidanger, ça fait une petite trentaine de minutes. Si on doit revenir, ça passe sur toutes les deux pistes sud, avec automatique 4. Mais sinon, on binage. Et en cas d'anomalie avant bien. Toute anomalie pendant le décollage, tu l'annonces, stop ou go. En dessous de la VMC, il n'y a que toi qui va détecter, donc il faut freiner et débrayer l'automanette. Oui. Moi, potentiellement, je peux sortir les aérofreins, ça ne sert pas grand chose, c'est propre. Si c'est moi, c'est standard. Frein réduit, automanette, reverse. 2998. Ah, ça descend. Et alors, frein réduit, automanette, les reverse en vérifiant les aérofreins de préférence en automatique, au pire en manuel par mes soins. Et V1 160. LA Tower, runway 24 left, line up and wait. Runway 24 left, Southwest 927. Donc oui, on n'oublie pas le train et tu as dit possibilité de rajustement une fois qu'on est airborne stabilisé, hein, pas sur la piste parce que là ça va être le rêve de base. Voilà. Cross runway 25 right, then right turn Bravo to the gate, monitor ground point 75. Non, ça c'est. Very good. Cross 25 right at hotel. Mais lui, il est sur quelle piste? Bravo to the gate. And monitor. À gauche, d'accord. Est-ce que vous voyez des choses à rajouter sur le briefing? Non. J'ai rien à dire. Exit jet 350 holding short. Before 25 takeoff. right, Bravo 1. Checklist complete. Southwest 927, wind 260 at 15, runway 24 left, clear for takeoff, RNAV Delray. RNAV Delray on departure, clear for takeoff, runway 24 left, Southwest 927. Air France 065 Heavy, LA Tower, taxi full length. Full line, Air France 065. Dynasty 005 Heavy, LA Tower, taxi full length. Full length, Dynasty 005 Heavy. Alors, Tower, good afternoon. Arsenal 993, RS runway 24 right. Effectivement, 2007, t'as raison, ouais, ton 2007. taxi. Ouais. Tower, good afternoon. Arsenal 983, RS runway 24 right. Air China 983 Heavy, LA Tower, and 26015, runway 24 right, clear to land. Runway 24 right, clear to land, Arsenal 983. Southwest 927, contact SoCal departure. First, Southwest 927. Exojet 350, wind 260 at 14, runway 25 right, clear for takeoff, RNAV Docker. Okay, clear for takeoff 25 right, RNAV Docker, Exojet 350. Heavy, runway 25 right, line up and wait. So line up 25 right and wait, Air France 065 Heavy. Folder 238, heavy left turn Lima, left turn Alpha, ground point 75. Alors, tac. Lima, tac. Alpha, point 75. Les routes sont éteintes. Alors, ça fera 700 kilos. 25 left, clear to land, caution wake service, heavy 777 will depart the inboard. Okay, cleared land 25 left, and refresh, this is going to be a auto land for us. And 675, roger, the critical area is protected. Air France 065 Heavy, wind 25014, runway 25 right, clear for takeoff, RNAV Docker. Okay, takeoff 25 right, Orca departure, France 065 Heavy. France 065 Heavy, first RNAV waypoint, Docker. RNAV Docker, Air France 065 Heavy. Vous êtes prêts? Exojet 350, contact SoCal departure. Eh bien, Dynasty 005 Heavy, LA Tower, caution, wake service, runway 25 right, full length, line up and wait. Runway 25 right, full length, line up and wait, Dynasty 005 Heavy. Press set. 80 knots. check.